ओम शुक्लां भद्रं विष्णुं सत्यवदनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्गं गजाननं विष्णुं यज्ञभक्ति नमो चिन्मयाय नमो परमात्मने नमो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णु मधुसूदनाय नमः श्रीधरस्ते केशवस्नामदामोदरनगरः वासुदेव प्रद्युम्न पुत्रा गणेश्वरा भोम स्कंदगजा अव्यय भूता दक्षाध्यक्षा आदित्यप्रियाति देवता पाणिपता अन्य समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवता महागणपति देवता प्रीतिजन पिता भागं समर्पयामि जो प्रतिमानंतरम आचमनं समर्पयामि हाथप्रदानं समर्पयामि पादप्रदानं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि पत्रपुष्पं समर्पयामि कान्ताय कल्याणनिधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम भगवान विष्णोः मंगलम मधुसूदनः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुडध्वजः नमो नारदये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये सर्वभूतनाय विघ्नविनाशिने स्वरूपाय वरदमुद्रये प्रसन्नविघ्नेश्वर स्वामी आनंद कर्पूरवीरा दर्शयामि सर्वलोक संरक्षण धान्यं धनं ततुं बहुपुत्रलाभं गमायकं शतमानं भव नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेन करो वै సార్వత్రిక సత్యనిష్ట కల్పించగలరు మాతోటి వైసీపీ కుటుంబ సభ్యులకు అగరం గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాము. మహిళలకి, రైతులకు, యువకులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు అందుతా ఉంది.